आ रघुआ कहलु बा झियो बागर पैसा सुझिदेबु आ काई आणे शांते ଏବେ ଏବେ ତ ମୋ ଝିଅ ବାହାଘରଟା ସରିଛି ତାପରେ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସମୟ ମାଗିଥିଲି। अरे यही पैसा नुह रे जो घर भांगी जाइतला बात्यारे आनिथिलु पैसा से पैसा आणे। शांते से पैसा आपनको शुद्ध मूल कर सब सुझी ଦେଇଥିଲି। अरे की सुध तू मूल देनु जाए सुनु तू यदि मूल न सुझिबु ताले तो घर तो जगह सब मोर ए चल रे चली गले रघुनाथपुर शांते। अरे देख 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 हम गाँ शांते चली गले चलीगला सेटा सुध कटा थला लोक तंटी भी खाउतला मरीगला भल होइछि। तू आ से रंग देखाना पैसा केतना देबो मते भल भाबे जणा बुझलु। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟଙ୍କା ସୁଝି ଦେବି ହେଲେ ଗରିବ ମାନଙ୍କର ଏ ଟଙ୍କା ଆପଣ କେବେ ଭୋଗ କରିପାରିବେନି ଆଉ ଆପଣ ମଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ବୋଲି ପଦେ କେହି କହିବେନି।